শিক্ষক তো এমনই হওয়া উচিত। এই ভিডিওটা দেখে আমার মনটা জুড়িয়ে গেল। हाँ जी, मुजम्मिल क्या हाल है? वो आज हम मुजम्मिल का लंच देखेंगे। फिल्म मुजम्मिल का लंच सबसे अच्छा होता है। हाँ, माशाल्लाह फिर रोटी चीनी। अच्छा बच्चों, रोटी और चीनी। आज पता है कल सब आप चीनी वाला लंच लाओगे, ठीक है? लाओगे? कौन कौन लाएगा चीनी वाला? ठीक है। बच्चे की खुशी देखिए। मुजम्मिल की खुशी देख। हाँ। ठीक है, कल सब अपनी मम्मा को बोलना है हमें अपनी रोटी के साथ चीनी दें। चीनी वाला लंच करेंगे हम सारे मिलके, ठीक है? गुड, ठीक है স্কুলে मुजम्मिल। বাচ্চারা অনেকগুলো हम सब টিফিন নিয়ে चीनी আসছে। वाला लंच তো करेंगे। এক এক বাচ্চা এক এক चीनी টিফিন वाला, নিয়ে আসছে, ठीक है। কিন্তু এখানে একটি বাচ্চা প্রতিদিন চিনি আর রুটি নিয়ে আসে। হয়তো তার পারিবারিক অবস্থা একটু খারাপ। তো ম্যাডাম বাচ্চাটিকে উৎসাহিত করার জন্য যেন বাচ্চাটি মনে কোনো কষ্ট না রাখে, এর জন্য সকলকে বলতেছে, দেখো বাচ্চাটা চিনি আর রুটি নিয়ে আসছে, তোমরাও সবাই চিনি আর রুটি নিয়ে আসবা, কারণ চিনি আর রুটি খাওয়া খুবই ভালো। তো দেখেন, ম্যাডাম এরকমই হওয়া উচিত, শিক্ষিকা এমনই হওয়া উচিত, যারা মানুষকে সম্মান করতে জানে এবং মানুষের পেশাকে সম্মান করতে জানে।